So Azim, I jumpa you first dekat TikTok tau. Yeah. So that was quite quite quick juga you naik. Very quick because I just start I just start consistently doing TikTok lebih kurang dalam 6 bulan. 6 bulan. Yeah, 6 bulan consistently every single day. Every single day you buat live. Every single day I do live. For the past 6 months, tapi I noticed you about 1 or 2 months ago. Yes. What happened then? Sebelum ni saya tak aktif sangat lah sebab saya banyak lebih fokus kepada my business, Afia. So building that brand since Afia just like 2 years plus, almost 3 years now in the market. So saya banyak lebih fokus kepada brand dan juga business Afia lah daripada di sini. But would you say your implosion, is that the right word for your TikTok ni? Yeah. Helps with your Afia brand. Sebab people may not have known you. Betul. Pasal Afia, if not for the your own TikTok. Yes, betul. So kalau tanya saya, banyak membantu juga, especially dalam ketengahkan role saya dalam Afia, which is CEO. Sebagai director. One of the director. One of the directors, okay. So basically TikTok helped me a lot lah. Sebab for Afia, kita orang banyak since Afia is just I give a little bit of Afia lah introduction. So sebenarnya Afia ni adalah satu brand makanan berfungsi halal yang mana kita ketengahkan sunnah infused premium ingredients inside Afia, dan kita memang buat secara digital online. So you mean you tak ada physical stores? Kita tak ada physical store, tapi kita ada more than 500 agents and also distributors all around Malaysia, not included Indonesia. So total lebih kurang ada dalam lebih 1,000 lah. Okay. So we are doing it, we're pushing it through online and digital. So mostly kita masuk dalam market Facebook, IG, but now baru slowly Afia start to masuk dalam TikTok. TikTok shop. Yes, betul. I see. Okay, I'm going to jump a bit. What is your TikTok handle? Azim Adnan. You boleh cari Azim Adnan dekat TikTok, but I'm pretty sure you boleh search dia dekat all other platforms as well. Yes, betul. Kat IG pun but boleh. I noticed Azim from TikTok itself, and I was like, okay, so he's young and he's the director of his company, and I want to know the background lah. Macam mana dia boleh sampai ke situ, and what is his aspirations. Now, apakah role Dr. Sheikh Muzaffar? Dr. Sheikh Muzaffar as our founder, right. Okay, pengasas kepada Afia, yang mana dia ramai orang salah anggap, orang ingat Dr. Sheikh ni ambassador, tapi tak, dia adalah really an executive, boleh kata founder lah, part of my board of directors juga, yang do the decisions, yang into the planning and also meeting. Tapi role Dr. Sheikh lebih kepada branding dan juga lebih kepada awareness pasal what Afia try to deliver to the masses. The values, the mission, the vision. Okay. Itu role Dr. Sheikh. Boleh bagi contoh tak di makanan-makanan berfungsi ni? Boleh. Sebenarnya makanan berfungsi ni adalah makanan berkhasiat yang mempunyai bahan aktif dalam dia. So macam contoh sayur-sayuran, buah-buahan. Yeah, so just to potong sikit So kalau sayur-sayuran dan buah-buahan tu dah ada, kenapa kita tak boleh beli je dekat Tesco ke Maidin ke, and then beli, makan atau masak atau makan? Apa beza dia? Okay, that's a very good question. Kenapa kita come out dengan one products functional food rather than kita ambil terus makanan berkhasiat kan? Sebab satu is kita nampak dari segi lifestyle, gaya hidup masyarakat lah. Satu, sebab mereka tak ada masa. So kita create satu produk yang mana it will lesser the hassle for the people untuk consume makanan-makanan berkhasiat ni. So sangat-sangat mudah, just ambil, koyak, minum, ataupun ambil, bancuh, shake, brew, terus minum. Rather than kita pergi grocery, nak kena masak, makan apa semua kan. So it takes time lah. So salah satu sebab kenapa kita hasilkan makanan berfungsi dalam bentuk produk macam ni adalah untuk kita mengurangkan pembaziran masa lah oleh masyarakat. Hassle lah, bukan semua orang boleh masak. Betul. I see. But bukan nak kata apalah. How about the argument about jangan ambil processed food against ambil fresh food? As a health conscious punya people, even maybe Dr. Sheikh sendiri lah, maybe ada concern yang sama lah yang ditanyakan. Sebab selalu dengar macam itulah. Yep. Sebenarnya kalau tanya saya, it depends on what kind of processed food that you're talking about. Kalau for me, my understanding lah,
pemahaman saya berkenaan dengan processed foods adalah makanan-makanan yang macam penuh dengan artificial, MSG, makanan-makanan yang dalam tin, makanan-makanan yang yang boleh kata diubah suai. Okay, so yang processed food macam makanan-makanan tin, daging burger dan sebagainya yang penuh dengan MSG semua tu, yang tu memang kita kena kurangkan. Okay. Tapi kalau makanan-makanan macam contoh for let's say for my products, Right. Walaupun kita boleh kata sebab my products pun ada juga dalam tin semua tu kan. Tapi the reason that's just a packaging lah. But we formulated the products, the ingredients basically is satu, kita pakai semuanya food based and also plant based premium product, maksudnya patented. Kita tak akan ambil products, kita tak akan ambil ingredients, bahan sumber yang tak ada patented ataupun clinical study behind it. I see. So memang it's totally raw, patented premium ingredient yang mana kita proseskan dia untuk jadikan dia dalam bentuk untuk senang untuk kita hasilkan sebagai ataupun formulasi sebagai produk supaya senang untuk orang makan lah, consume. Dan bagi saya yang untuk functional food yang apa yang Afia offer, kami tak letak any addictive sugar, bahan-bahan pengawet apa semua tu tak ada. So what's the shelf life for this product? Shelf life for this product usually kita for industry functional foods usually kita akan produce shelf life dia lebih kurang daripada 2 tahun. So any 2 years consumptions it's good for your body and so your health lah. 2 years Okay. Tadi you ada mention pasal 5 negara Betul. Kita dah penetrated into 5 buah negara, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei dan juga UAE. And now as in like few weeks ago kita baru je tembusi pasaran New Zealand. So total ada lebih kurang 6 lah. But tapi dari segi makanan ya, to export them, coming from Malaysia all this makanan, all from Malaysia. Dia punya paperwork tu semua susah tak? Oh susah. Saya rasa salah satu cabaran lah dalam running functional food business is regulation. Sebab nak go into negara-negara ni, diorang ni semua ada regulation tersendiri. Betul. Kan. Macam contohlah Indonesia, kalau tanya mana-mana pemain industri lah yang faham macam mana nak bawa masuk produk mereka ke Indonesia ni, especially bentuk-bentuk macam functional food dan juga suplemen ni memang susah. Sebab dia nak dapatkan approval daripada BPOM tu sangat-sangat ketat. Okay. So macam Indonesia pula boleh kata alhamdulillah bukan semua produk Afia kita tembusi di pasaran Indonesia. Total right now kita ada 2 produk daripada Afia yang kita telah pun berjaya masuki pasaran Indonesia. 2 produk. How many products ada dengan Afia? Setakat ni kita ada lebih kurang sebenarnya kita ada 6 produk. Okay. Dia 5+1 lah. Okay. Yang pertama kita ada Haiba. Kita our first product is actually Habatus Sauda punya produk. Okay. Kemudian kita ada Sahia. Sahia is our top best seller products right now. It's basically for cholesterol punya ni lah, functional food. And these are all clinically tested lah? Yes. Okay. And then kita ada Rindu. Ini lebih kepada chewable skin punya maintenance, beauty. Kita ada Aratox for detox. Dan kita ada Arafit untuk meal replacement dan juga untuk bagi badan lebih fit untuk dapat ideal body lah. And then kita ada satu lagi +1 is Black Tide. Black Tide ni sama juga macam Haiba, dia Habatus Sauda, tapi kenapa different? Sebab kita kena ikut regulation daripada BPOM dengan Indonesia. Okay. So Indonesia market memang kita specifically design Black Tide ni untuk dia punya market, dan kita tembusi, kita bawa Rindu ke dalam market Indonesia juga. Okay, so for someone yang tak engage in this food, okay, usually orang rumah akan masak, and then makan apa yang dia masak lah. Memang kita orang, as far as I know, tak ada makan dalam tin, tak ada pre-packaged food. Dia akan beli fresh and then dia masak. Okay, I'm lucky lah that she is able to do that. Tapi dekat luar sana ada banyak orang yang jual makanan packaging ni, dikatakanlah sebagai product founder, which has a negative connotation lah kan. Yep. So how does Afia compete against that? Ataupun is Afia part of the ecosystem? Kalau tanya saya, sebenarnya kalau kepercayaan saya lah, saya percaya yang Afia is totally different from that ecosystem.
lain daripada apa yang kita orang offer kebanyakan makanan-makanan bisnes makanan dekat luar sana lah. Especially kalau nak differentiate between processed food and functional food, it's also two different things. So because untuk Afia kita memang kalau ikutkan value yang kita ketengahkan kepada masyarakat dan juga kepada market, lebih kepada kita ketengahkan 3 elemen yang saya panggil sebagai Triple H, bukan yang wrestling tu. Tapi halal, hygiene and also healthy. So ini memang value yang kita bawa lah. So kita any kind of products yang kita nak produce next ni pun, kita kena pastikan dia menyelusuri 3 nilai utama yang kita ketengahkan dalam Afia. So it must be halal, alright? Ingredients kena halal. Kena bersih dari segi pembuatan, penghasilan, untuk dapatkan raw material sebagainya kena bersih, dan yang paling penting ialah healthy, sihat. Okay, then the way I see it, tadi ada cakap pasal cereal, Betul. One of your product. No, it's not one of the product, tapi itu contoh lah. Contoh lah makanan berfungsi. Okay, let's say we have a cereal, makanan berfungsi, and we have an OEM product yang buat cereal, and of course we have cereal from name brands, Kellogg's. Where does this cereal yang makanan berfungsi ni position themselves? Are they more like a Kellogg punya style or? Yes, they're more to macam Kellogg's contoh lah. Kellogg's is actually cereal yang kita boleh klasifikasikan sebagai makanan berfungsi. Tapi yang untuk OEM ni saya tak pastilah. Mungkin bagi saya yang jenama yang kita boleh tengok dekat supermarket macam Kellogg's, Nestle semua tu yang diorang hasilkan produk is actually makanan berfungsi lah. Okay, then if we talk about Kellogg, they are very multinational. If I'm not mistaken, they are under Nestle, perhaps? Yeah. Pretty much everything is under Nestle. Okay, they're very big, right? So is Afia going towards that model? I mean, you guys have penetrated 5 or plus 1 countries. What's next? Takkanlah ini saja, mestilah ada plan going forward. Betul. Kalau untuk dari segi business model lah for Afia, kita tak go for macam mana Nestle buat. Okay. And maybe insyaAllah, because for Afia, kita tak OEM, kita ada kilang kita sendiri. Kita ada kilang kita sendiri, kita ada warehouse kita sendiri yang kita produce hanyalah produk Afia. Alright. So kita tak ada produk-produk lain, produk founder-founder lain nak masuk kita punya kilang, kita tak benarkan. So that's number one. So kita memang produce sendiri dan kita supply kepada distributor dan juga authorized dealer kita untuk mereka pasar dan juga jual lah. So next for Afia is that kalau tanya saya, kami mempunyai ultimate destination. So kalau bercerita berkenaan dengan pasaran halal ni, of course on top of their mind is Saudi lah, Middle East. So so sekarang ni kita orang dah jejak satu kaki masuk dalam UAE, tapi itu bukan the whole Middle East lah. So kita orang kalau boleh, one of the ultimate destination is the entire Middle East country, yang mana kita see that there's a potential market there yang boleh kita kembangkan our awareness, and there's a lot of demands there. That's our ultimate destinations. Then of course kita nak ramaikan lagi, boleh kata kita panggil warrior distributors, dealers all around the world. Just to be clear, these warriors and distributors and dealers, they are actual distributors, bukan agent. Yes, they are actual distributor. Maksudnya mereka ni memang tie into us. Okay. Diorang tak boleh promote simply other products. Cuma eksklusif untuk Afia saja. So agent and also distributor ni memang eksklusif to Afia, so that diorang boleh pasarkan dan juga diorang boleh sebarkan jenama Afia. Okay, so correct me if I'm wrong. So model dia lebih kurang sama macam lebih kurang sama macam traditional, boleh kata Amway apa semua ni, tapi kita orang punya dari segi sistem, dari segi culture is totally different. Sebab satu, I think that kita orang tak highly go into recruitment. Okay, maksudnya memang all these distributors and dealers memang focusing on products as part of their speciality. Diorang punya keutamaan, diorang punya keistimewaan, diorang punya kepakaran, dan memang menjual melalui online dan juga digital. Mereka ni boleh kata sebagai digital entrepreneurs. Kita panggil mereka sebagai digital entrepreneurs. Dan kalau model bisnes macam Amway apa semua itu, maybe I would say more than 50% they are focusing more on recruitment, finding more agents. So you do not want to do that lah? Yeah, kita tak go for that. Okay, then does Afia themselves, the headquarter, dia orang jual tak online? Dekat Shopee? Sekarang ni kita ada
Afia kita dah start untuk buka untuk jual online. Kita ada di TikTok dan sekarang ni kita baru saja buka Shopee. Okay, untuk in terms of the selling online. Tapi kita punya method lain sikit. Yang mana usually lah kalau macam kebanyakan business founder ni bila diorang ada agent and then management buka satu shop kan, diorang akan kill terus business because so they can undercut the price. Dia boleh undercut the price dan dia boleh terus potong, dia boleh terus boleh kata sailang lah customer ni, sebab of course kalau customer yang tak nak go through agent, dia akan go through company. Okay, so that already have kill agent. Tapi what we are doing is whatever profit yang generated from this platform, kita akan boleh kata faraidkan kepada distributor kita, digital entrepreneurs kita. So maksudnya diorang tak perlu buat sale pun untuk dapatkan commissions. Sometimes the sales comes from company dan kita distributed profit sharing kepada all these digital entrepreneurs and dealers. So actually itu manfaat. But how can it be fair? But some of the dealers ataupun agents might promote and some of them just duduk je tapi dia still dapat faraid. Tapi in terms of pembahagian faraid tu, kita akan fokus lebih kepada dealers yang fokus on certain product. Let's say lah, katakanlah satu produk Hayiba paling laku keras dekat Shopee. Okay, so bukan semua dealers promote Hayiba. So ada setengah kita punya entrepreneurs, usahawan kita yang promote ada produk lain, tapi ada juga yang fokus. So yang fokus ni walaupun diorang menjual kepada melalui customer mereka dan sebagainya, portion of the commissions yang made by this Shopee managed by management, kita akan bagi faraid dekat mereka. So has this taken place? Dah buat ke ataupun sekarang ni baru nak bermula. Baru nak mula. So kita pun masih lagi tengah try test. Hopefully dan penerimaan sambutan daripada kita punya usahawan pun sangat-sangat baik, positif. So kita tengoklah macam mana, how far it can go. I see. Now berbalik kepada the pasaran tadi you did mention pasal Middle East. Okay. And then every single country masuk, you kena ada dia punya own compliance. Betul. Okay. Yes. Indonesia ada dia punya, lepas tu nak kena buat benda sama untuk Singapore, benda sama untuk Brunei. Have you considered that untuk penetrate into Europe? Because Europe is one single big market. Yes, of course. Bagi saya, of course, ultimate destination tu Middle East. Tapi kita tak boleh nak boleh kata tak endahkan market-market macam UK punya market, US punya market. So itu memang boleh kata one of the dreams jugalah, impian kita orang jugalah. So memang kita tengah tengok potensi untuk kita tembusi pasaran Eropah dan juga Amerika Syarikat juga. Okay. Now berbalik kepada you pula as the director. Tadi you ada mention pasal you pergi train for TNB, Tenaga Nasional. Betul. Dan juga InScan. Betul. Now, are you still doing that? Saya dah tak buat dah. Sebelum saya start Afia, saya memang sebagai seorang trainer untuk lebih kepada mengajar berkenaan dengan mengajar usahawan-usahawan muda lah. Macam mana nak start buat bisnes, more to business acumen, macam mana nak start bisnes daripada zero, tanpa loan, tanpa modal. So one of the project is under TMB dan juga InScan. But that was waktu you bekerja dengan the other company? Ya, itu dengan the other company, ABS Ainon School by Puan Ainon. So mereka panggil kami untuk sebagai official trainers lah. I see. But now you are the director of this company. Betul. Wouldn't you think that this is a better time for you to start training others? Yes. Sebab bagi saya lah, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah lah. Sebab saya rasa macam perjalanan hidup saya ini memang boleh kata saya nampak clear ke mana arah yang sebenarnya saya akan pergi. So saya start dengan bagi training pasal business, mindset pasal business kepada usahawan-usahawan muda, dan now I have my own business. Dan saya pun content creator dekat TikTok juga. That's Saya rasa itu adalah satu platform dan juga peluang yang bagus untuk saya bagi kesedaran dan juga manfaat dan juga ilmu lah tentang pengalaman yang saya ada sedikit. Actually there are banyak content creator yang dia buat satu benda and then dia jadi content creator and then dia terus pivot terus 100% to content creation. Dia abandon everything. You punya TikTok naik cepat, your fans makin bertambah-tambah. Ada peluang ke you rasa macam I'm going to be a content creator full time? Bagi saya sekarang ni saya boleh kata saya buat content memang full time. Okay, dan saya pun handle business ni pun full time. So kalau saya takkan pilih untuk fokus satu kalau saya ada ruang untuk buat beberapa.
So selagi mana saya masih ada kekuatan dan juga kudrat, saya rasa saya ada peluang untuk buat lebih banyak perkara pada usia saya sekarang. Jadi saya perlu manfaatkanlah. Dan memang kalau tanya saya, banyak lagi perkara yang boleh saya buat lah. Saya cuma handle beberapa portfolio boleh kata dalam capability yang saya boleh handle lah. Okay. Then what is your education background? Pasal tanya apa sikit tadi. I'm a business graduate. Okay. Specifically in HR dari UiTM Puncak Alam. Okay. Oh, belakang ni je? Belakang ni je. Ni memang kawasan-kawasan saya dululah. Okay. So so you have graduated and then you dah bekerja and then now become a director. Would you recommend tak orang ambil business degree ataupun masters in business administration or anything related to business? Saya encourage, andai kata itu adalah pilihan dan juga memang kesukaan bagi golongan-golongan muda. So kalau bagi adik-adik kita yang betul-betul berminat lah dalam bisnes, dalam marketing, so diorang nak proceed ataupun melanjutkan pelajaran dalam degree masters dalam bisnes ataupun marketing or administration ke sebagainya, then go ahead. Tapi kalau bagi saya, kalau mereka bukan yang jenis academic literate, I think business ni dia sangat-sangat open lah. Tak perlu ada sijil pun, professional sijil for you to be a good businessman ataupun businesswoman kan. So bagi saya boleh dua-dua cara boleh, sama ada nak go for academic growth dalam professional certificate ataupun boleh terus lompat dan try and experience dan biar pengalaman hidup membina bisnes tu yang mengajar kita untuk jadi lebih baik dalam menguruskan bisnes. Betul. Tapi kat bisnes kan ada banyak jenis kan. Ada bisnes yang perlukan hustle, meaning that kalau kalau membuka gerai, you may not need the MBA. Yes. Tapi kalau because right now you are a director, you're running a business but as a director, so maybe a business degree ataupun ilmu tu kena lebih tinggi sikit lah berbanding dengan kalau you bukan a director, you're running a business like simple business kat luar sana. Saya setuju. Saya rasa professional certificate ni dia macam I wouldn't consider it as a license lah, tapi dia lebih kepada macam bonus kepada you punya pengalaman. Kalau katalah nak di-comparekan antara orang yang tak ada professional certificate tapi ada pengalaman buat bisnes dengan orang yang ada professional certificate dan juga ada pengalaman buat bisnes. So saya rasa orang yang ada pengalaman dan juga educational background ataupun professional certificate ni ada more unfair advantage. Sebab mereka mungkin dari segi pengalaman mereka belajar dekat universiti dan sebagainya, diorang ada satu skill mengurus dengan lebih baik. Because I feel like macam bisnes ni ialah satu aktiviti yang kita menguruskan sesuatu, menguruskan aktiviti sama ada dari segi aliran tunai, dari segi marketing, dari segi branding, operation dan sebagainya. Yes, of course. Sebab kadang-kadang ada orang boleh buka bisnes, dia can make money for the first 1, 2, 3 years, tapi bila dah lama dia tak boleh sustain. Betul. Sebab dia tak jaga dia punya cash flow and everything else. Yes. Now kita berbalik kepada orang yang maybe akan tanya, daripada sambung belajar, lebih baik dia buka bisnes daripada umur dia lepas SPM tu, dia ikut orang ke, ada duit sikit dia buka kedai burger ke, berbanding dengan orang yang bukan nak kata book smart lah, tapi orang yang sambung belajar. So dua-dua ni relevan, tapi kenapa dua-dua ni berjadi dan juga kenapa dua-dua ni tak berjadi? Contohlah orang yang ambil business degree, bukan semua buat bisnes. Betul. Orang yang tak sambung belajar tak semestinya tak boleh buat bisnes, dan sebaliknya. Macam mana tu pula? Bagi saya lah, macam tuan cakap lah, dia very subjective lah saya rasa kan. It may work, it may not work. Okay. Tapi daripada pengalaman saya saya nampak dan saya perhati, dia tak ada salah betul sebenarnya dalam kes ni. Dia terpulang kepada individu tu sendiri. Ikut dia lah. Situasi dia. Cuma bagi saya lah, untuk orang yang tak ada professional certificate dan diorang terus jalan, diorang mungkin akan banyak langgar dinding dulu. Sebelum mereka belajar sesuatu lah. So usually langgar dinding baru belajar satu. Kena sonlap duit
dalam company baru dia belajar sesuatu. Berbanding dengan orang yang ada professional certificate ni, walaupun dia tak cover semualah dari segi finance, accounting, legal dan sebagainya, at least diorang ada basic understanding. So andai kata kalau anything happen in the company, walaupun diorang ada legal executive diorang sendiri, walaupun diorang ada finance yang ataupun accounting yang jaga duit, cash flow diorang setiap hari, at least diorang ada insight dan diorang ada kepakaran dan juga sedikit lah kepintaran berkenaan dengan area tu, compared to orang yang betul-betul mungkin tak expose this area in the professional field sebelum ni. Jadi dari segi risk tu sebenarnya saya boleh nampak kita yang orang ada professional certificate ni mungkin boleh kurangkan dekat situ, dan orang yang tak ada ni mungkin diorang terpaksa hadap, dan mungkin itu salah satu certificate diorang lah untuk diorang belajar kan, melalui pengalaman-pengalaman yang berkata buruk ni. Nak cakap pasal pengalaman I tengok you play live on TikTok semua tu, nampak sangat you share your experiences. How do you find your sharing to bantu you punya listeners? Saya, kalau tanya saya dari segi, alhamdulillah sekarang ni saya dah buat lebih kurang dalam 6 bulan lah. 6 bulan live every single day? Saya buat every single day without fail saya buat. So saya nampak TikTok ni adalah satu platform yang untuk saya bagi lebih banyak manfaat, bukan saja dari segi career, business, tapi lebih kepada soal kehidupan juga. Tapi kalau nak tanya saya, niche saya dalam TikTok dia lebih broad lah. Saya ada cerita pasal kehidupan, saya ada cerita pasal perhubungan juga, saya ada cerita pasal work juga. So saya nampak kalau kita nak tie in dengan business yang saya buat sekarang ni pun, health is very important in our life, kan. So saya pun dalam live saya pun, dalam saya punya content pun, saya banyak ketengahkan untuk kita semua jadi very fit, jadi healthy, supaya kita boleh buat banyak perkara dalam hidup. Okay Azim, boleh tak bagi satu kata terakhir lah kepada my audience, terutama sekali since I'm in finance punya space, finance and business. Okay, saya bagi kalau boleh saya bagi 3+1 punya. Boleh. Okay. Yang pertama, tak kisahlah sama ada anda ni usahawan ataupun orang yang bekerja, tapi cuba sedaya upaya untuk meningkatkan prestasi keuangan. Okay. Yang pertama, saya punya nasihat untuk diri saya dan juga kepada kawan-kawan, cuba belajar untuk meningkatkan tahap kesabaran kita. Kesabaran dalam proses nak membina sesuatu. Tak kisahlah dari segi keuangan ke, financial freedom. Is this related to delayed gratification? Yes, okay. Betul. So that's point number 2 by the way. So thank you so much. You were speaking in the same mindset. So pertama kesabaran, yang kedua delay gratification. Maksudnya kita cuba menunda perkara-perkara yang boleh menyedapkan sanubari kita. Dari segi pujian, dari segi pandangan orang luar. Okay. Dan yang ketiga saya boleh cakap, tak kisahlah sama ada apa jua bangsa dan juga agama yang kita percaya, always jaga agama. Especially untuk Muslim lah, sentiasalah jaga takwa kita kepada Allah, seperti mana Allah sebut dalam Quran, barang siapa yang bertakwa nescaya akan dikeluarkan daripada kesusahan dan dibukakan pintu rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. So sama ada anda usahawan ataupun tengah struggling untuk meningkatkan financial portfolio, it's very important untuk kita sentiasa jaga kita punya agama. Dan untuk usahawan, another +1 yang saya nak sampaikan dekat sini adalah don't buy supercars. Don't buy supercars. Don't buy supercars. Honda boleh? Honda boleh lah, Honda boleh. Tapi macam Type R, Mustang, Ferrari, don't lah. Sebab saya rasa macam tak nampak apa impact untuk business growth, but more to your ego growth, tak ada apa-apa impact pun untuk membesarkan business lah. Okay. Bagi saya taktik ni lah, taktik 2005 mungkin boleh pakai lah, tapi zaman sekarang dah tak boleh lah. Thank you very much Azim. Thank you so much Tuan for having me. Okay. Tapi kat dalam TikTok tu, I don't think I can do what you do lah. So respect. I respect betul lah orang yang boleh buat every single day. Yes. 1 hour minimum every single day saya buat 1 hour. So saya pun tak tahu sampai bila saya boleh buat lah benda ni. Tapi hopefully selama mana yang saya boleh lah. I see. Tapi saya rasa masing-masing ada kekuatan masing-masing. Macam Tuan pun saya tengok Tuan punya YouTube, saya rasa YouTube antara satu platform yang paling susah nak tembus. It is, yes. Sangat susah kot nak buat YouTube ni. Saya tahu, saya pernah buat dulu. Punya payah, nak pecah 1000 tu pun punya payah. Yes, it is. Actually, the funny thing is that I memang started with YouTube dulu. Betul. Lepas tu
dah lebih kurang dekat setahun lah, 8 bulan dah saya cerita. Baru apa ni TikTok ni, mula I tak suka TikTok sebab dengar macam-macam pasal TikTok kan. TikTok ni orang buat benda bukan menari lah apa. Rupanya bila I dah install, memanglah ada orang menari pakai pakaian yang kurang-kurang sopan semua kan. Tapi turns out, apa nak kata, education pun ada. You have to train the algorithm to say I want to watch educational videos. It could be American, English ke, Malay ke, international ke, Malaysian ke. As long as you keep on watching video-video macam itu, dia tahu you suka. Tapi kalau you duk tengok benda bukan-bukan, dia bagi benda bukan-bukan banyak. Betul. Actually tuan, TikTok ni dia sebenarnya inspired by satu lagi app dekat China. China punya algorithm pun sama macam TikTok masa diorang buat mula-mula. Maksudnya diorang keluarkan konten memula yang menari seksi-seksi ni, entertainment lah. Tapi lepas tu diorang start masuk dalam education. Algorithm bertukar dan promote more on education. Sekarang ni TikTok akan follow exactly the same. So sekarang ni yang platform dekat, saya lupa nama platform dekat China ni, diorang memang fokus lebih kepada education sekarang ni. So now TikTok starting doing that. Sebab tu banyak macam konten-konten tuan, saya punya konten, ramai konten-konten lain pasal bisnes dan sebagainya, dah start untuk push. Dan kalau tuan perasan sekarang ni macam era podcast. Ramai gila buat podcast, keluar podcast. Macam KJ pun buat podcast. Yes. So sekarang ni boleh kata era podcast. So saya rasa antara salah satu platform lah yang kita yang betul-betul kena fokus sekarang ni is podcast. So podcast ni very good. Macam tuan pun ada Spotify, betul tak? That's right. So boleh masuk Spotify, boleh masuk YouTube. But when it comes to podcast, and people dulu lah kot, maybe sekarang dah tak lah. Always think podcast ni mesti Spotify, mesti audio saja. But turns out boleh je buat audio and video. Betul, audio. In fact dekat Spotify tu pun I upload dua-dua. I upload both. Basically I upload the video and the audio lah kan. Tapi you tak nak tengok the video, tak payah tengok lah, just tutup the screen dan dengar lah dekat dalam kereta. Betul. Very convenient lah. I buat benda ni pun sebab like I said tadi, there are so many people like you yang I want to hear, I want to listen. How did you come about what you are now? You are in your 30s, okay, that's good. So you've worked for 5 years, was it? Yes. More than 5 years actually. More than 5 years. And then 2 years since for Afia. Yes. So Afia ni you masuk at the inception ataupun you masuk after a while? In the inception. Sorry. After a while, yeah. After a while lah. Yes. And how many directors ada kat dalam tu? 5 orang. 5 orang. Saya, Dr. Sheh, lepas tu ada lagi 2 orang lah. Seorang perempuan. Tell me more about Datuk Sheh. I mean, we should have spoken a bit more about Datuk Sheh. I wanted to focus on the Afia. Okay, tak apa. You mentioned that his role is not just the ambassador. Betul. But termasuk sekali dalam the whole company lah. Dia planning meeting semua dia. Dia masuk juga. Maksudnya dia memang get into the dirt and actually duduk dengan kita orang sembang macam mana nak buat ni apa semua. I ada follow dia punya IG, I nampak dia dengan his boys Ya. Cantik juga rumah dia. Very saya dah pergi banyak kali dah rumah dia. Dah lali dah. So memang dia memang into business lah. Dia ada banyak business. He does. Dia ada restoran, you know right? Dia ada restoran. Yes. Chef Ismail, dia ada buat buku, dia ada juga. He has multiple streams of income. Yes, multiple stream of income. You know what? I would love to have him on the podcast. I can go to him. InsyaAllah. I can actually ask him sebab sekarang ni dia baru lepas dapat cahaya mata yang baru kan, nombor 7. Yes. Tapi boleh kata dia agak busy lah sebab dia nak handle kids kan sekarang ni. Sebab wife dia pun tengah berpantang. So banyak masa dia luangkan lebih kepada family dan kita bagi dia boleh kata time off kejap lah untuk okay. Tapi saya boleh kata macam salurkan ni lah haluan lah untuk beliau. Mana tahu kalau dia okay. When it comes to business, it's always about connections. I mean, I could go directly to him, tapi maybe dia tak nampak IP message. Betul. So I went through you, alhamdulillah tak ada masalah. And then you pun rapat dengan dia, then we invite him. So this is connections. Boleh. But how did you know him then? Sebenarnya one of my board directors contact dia sebenarnya. Contact dia melalui DM macam tu je. Untuk buat this Afia. Sebenarnya kita tak terfikir untuk buat Afia pun lagi. Sebenarnya untuk kita develop Malay market dalam wellness ni. For the wellness ni. Tapi you guys decided to just split the subsidiary lah senang. Yes. Sebenarnya tak ada intention pun untuk buat Afia. So bila kita berdiscuss dengan dia apa semua, mula-mula DM dia. Tapi tak sangka gila dia terus reply tau. Very active. So dia datang, so dia kata, so ask him can we meet you for a meeting apa semua kan. Dia kata okay ni apa semua. So dia datang. And then dia yang propose, dia kata why not kan, sebab sekarang ni tengah COVID apa semua, why not kita try to start a new brand rather than we are focusing on this particular brand kan. But that's my other question. I have a company and sometimes I have a brand, Financial Faiz, and if I want to make a new brand, my train of thought would be
tak apalah, just create another brand, then kita ada dua sebenarnya. Bawah the same company. Tak betul. payah buat lagi satu company because it involves some cost lah. Betul. But why does Wellness and Wellness was it? Wellness, yes. Wellness and Afia decided to let's split it. Kenapa? Sebab kami rasa satu, kita nak lebih fokus, That's right. into different market. Okay, bukan bermaksud Wellness tak berjaya untuk pelopori market halal. Cuma saya rasa dari segi jenama Wellness tu orang dah nampak is a non-Muslim, non-Muslim brand. okay. Kan? So kita nak create totally a separate entity pada permulaannya untuk orang nampak, orang perceive Afia is actually own Muslim, is a Muslim brand, and yes, is a Muslim brand, but towards halal punya market. So kita nak pecahkan that perception je sebenarnya. Ya, betul juga sebab if I'm not mistaken, I've been to places dekat States ada dia jual dua susu tau. One is targeted for the B40 lah. One is for the T20. Tapi when we check balik, same manufacturer, same owners, but just different branding. Different branding, different companies lah. Betul. Tapi kalau source dia sama juga, kilang yang sama. But they're not OEM. They actually have a huge company and owning both. Cuma the brand positioning dia adalah berlainan. Betul. That's what our pathway gonna be like lah. So memang kita fokus lebih kepada model macam tu. So we have parent company, kita ada mungkin ada lepas ni mungkin for the parent company goals mungkin akan ada different businesses yang target different market. Yes. So right now we are, for the parent company, we are focusing more on into healthcare industry. So maybe hopefully soon kita akan buka our own clinics ataupun hospital. We never know. So that's boleh kata one of the ultimate goals lah. I see. But it's nice lah to have a parent company that is richer than yourself. Betul. If let's say you stumble, you can still get help. Tetapi I assume Afia is being expected to stand on its own tak? Betul, yes, of course. At the end of the day, because I got ni discussion antara board of directors lah, because one of my aspiration is kalau boleh kita nak keluar daripada ekosistem our parent company so that we can be independent on our own. Hopefully soon nanti bila kita dah very strong in the digital world, maybe kita akan start setting up our own store ke, you know. So that's the, boleh kata that's the end game lah, you know, for Afia. Memang kalau boleh memang itu impian lah, nak stand alone. Maybe you can look into Capital A punya style, because we were approached by Asia Academy. That's really so good. And then we found out they're actually a subsidiary of obviously Asia, which is a subsidiary of Capital A. So that's the way that they bukan semua lah bawah satu big company, they will have subsidiaries, reports. I see. Nampak macam, kalau orang tu tak tahu, nampak macam apa hal macam ni, tak efficient lah. Sebab you have so many CEOs. Betul. But on the other hand, each CEO has their own set of KPI. Dia buat itu je. Betul. Kau tak payah fikir pasal kapal terbang lah, sebab kau tengah jaga pasal the academy. Betul. How to deliver, how to gain your own revenue. Betul. Actually I think lah, ramai yang mungkin salah anggap kot kan. Diorang ingat bila kita under this, you know, kalau kita as part of this subsidiary under this parent, kita rasa diorang rasa macam doesn't make sense, banyak benda kan. Tapi actually it's more focus. Yes, more focus sebenarnya. And another additional pros is kita get supported by a big corporations, you know. So dari segi capital, mungkin dari segi investment semua tu, it's much more easier lah untuk di subsidiary, not just to survive tapi untuk thrive juga. Otherwise that one CEO has to think about everything. Tak yes, boleh lah kan. Betul. And then there are CEOs of the holding company, they just focus on that saja and asset allocation. Betul. But dia tak perlu fikir sangat pasal the day-to-day operation of each of their subsidiaries. Yes. Itu lagi efektif lah I think kan. It can be. Sebab contohlah the big CEO, the CEO dia boleh fokus more on how they gonna expand the ecosystem, reaching out to more potential investors ke apa ke. So for you, what's next? Takkanlah, you know, Afia is that's where you are now. Yep. You as a director, you get paid a salary. Yeah, of course. Do you have a shareholding in the Afia? Buat masa sekarang kita tengah bootstrap lagi, walaupun sebenarnya mampu je untuk bagi profit sharing. Profit sharing sekarang ni kita bagi lebih kepada, kita allocate to some of the directors. Honestly speaking, to be frank with you lah, sebenarnya
kita orang ada ability tu untuk bagi, cuma it based on our own consensus ataupun kita punya decency lah, sama ada nak terima ke tak nak. Macam saya cakap tak apa, hold dulu, kita bagi company kenyang dulu kejap, tapi boleh bagilah profession dekat Dr. Shea sebab I feel like he's done a tremendous job at introducing this business. So I think he deserve that, and so dia doing the brand, so dia boleh kita bagi dekat Dr. Shea and some of the directors. Tapi for me especially, I try to no, I just want to have more fat business, cash flow dulu. Dan nanti mungkin tak tahu, mungkin lagi 2 tahun mungkin, then only I reap the rewards lah. I see. Azim, just to tell you, as we were talking, it's still being recorded. I find after I say thank you, it is a bit more casual. A bit more casual. So we just still going to include this. Okay. But sensitive information, maybe kita akan delete lah. Boleh. But this is the actual end of the podcast. So boleh follow Azim Adnan, was it? Azim Adnan. Search dia dekat TikTok, IG, Facebook ada ya? YouTube you tak buat sangat? YouTube tak ada lagi. So sekarang ni saya fokus TikTok, IG, dua ni je, dan juga Threads. Threads? Ya. Twitter? Twitter ada, tapi Twitter lebih kepada personal one lah. Personal one lah. Bukan DS. I have Twitter tapi Threads tu macam mana kata? I do have 8,000 followers on Threads automatically because they force people to. Kenapa tuan tak nak fokus Threads? It is quite similar to Twitter, isn't it? Yeah. It's more on building community punya ni lah. I think like because you dah very strong on Twitter juga kan, so why not? I got how many? Mine 34,000. 34,000. So why not? Sometimes life has to be focused. Okay. Tapi to be honest, tapi kalau you boleh mirror je sebenarnya. You betul. can cross post. Yes. Tapi ada issue sikit lah sebab Threads ni dia punya character count tak sama dengan Twitter. Betul. I have a Twitter blue, so I can put a whole article and essay on it. I see. Itu dia one of the things lah. Yes. And then kalau okay. masuk Threads, well, I guess I can just buat multiple postings lah macam Twitter dahulu. Betul. Tapi work. Yes. But to be honest, work tu sebenarnya kita boleh outsourcekan kepada our staff. Boleh. Yes, I see. Those are the business decisions that I have to make as an SME based on all the matrices that we have and a definition. Memang kita orang medium ke? Small, medium enterprise kita. So we just small, not even medium pun. So masih baru lagi, and that's why I love interviewing business owners, professionals, directors and whatnot. Thank you again for coming. Thank you. Thank you for having me. You're welcome.